ewo ayi fa na mempa no so esifa nti no ebia ebe obi na ase na obi a owura adwaye de wo yenden epia ekotete no de bi ewo adwaye ho a ewo medem ho a wo den mu anho adwaye ho na pono bia so ndem adwaye no pono bia ndem osuje ni afi na o starting e bra pono bia ndem wakunye skani girl nti de wo mu ne se enti ano ya o free ne dan peche num ebeda single room no aba da single room no mu na medem ho so empa ene ayi tete TV showbox ni bi enso ya obahwe eno na AC dem ho ena stuffing chest 3 in 1 no baako na ewo dem ho be me ankasa de o mu ne se otumi fo se me mbada ne fie ho a menko because me ankasa no misuro wi ase no se de etie no man bi ho a mo nka no kre ukwa akoda hoyi emma no so sa ukwa akoda hoyi ebia na ompana dada bi a wone na ajai ndisa sa mpana no eba ho be pai wo se wo ye kromfo a wona be twa ajewo but ya no angse to me invite you se brother da ho o invite me pa o invite me ko na se me kwasra na kura na ya ompese mbesa aba back but em se na bibi nyame onkonkron ene wo kasa ye de be kasa nyame onkonkron ne wo kasa sa na me hu no o twe woni akoto bibi so se all is not well with that lady and so buaso eguso alright amko intino mra owura adwaye ho no a metete no a meko hu saa no me hu dwiri me yie nti anadwo no me ye koda ampa no so obaaye no saa time ni nyina na wo kwa sorry na me kwa sorry beta sorry ko na nya papa bia me da se wo yima ni na mpa ebo kra no me koda kra na me mbom mpa ye se wo nya girl a wo wo hye na se be de abom mpa okay intino afede ofri adwaye ho baaye no ono a otumi hu se de bi na nema nko yie mame na fifre teme papa emra ceiling fan no so ebo dem ho ye chimi ceiling fan no kra ma ne si na nso na fifre na eteme na nya agro ka wo no aho asem kakra kire yen wo no se uhu wo o se wo no efiri ne he efiri nase de wo mu ne se de bia se me no yekoda di se owura bathroom ho na bathroom tiles ndi se wo medame mpa no so na se odwon so a meti se egu tiles no so bibi se cha e wa tiles no so but we no okwa maintenance a na dwon so as a normal human being no at least se oba dwon so a it doesn't take you more than 1 minute nti wo de ache kra no wo de mfa ne se 1 minute 30 seconds wa dwon so awie be we otimi kwa hye ho more than that 1 minute 30 seconds no up to 3 minutes nti ena ma me dwen ho a na me si debi na de o mu ne se na oyi aboa no kra na se obada ahomache a obekọ no aya odware ansa na wa firi medem ndi se obadware kra no a no asan de aboa na hye ho na wadware na eja ahomache na wo ne na dawie no awie no se afere mabọ me game na mawie wawie nti se me kọja na kwan okay nti ho no na wasan de aboa de ahye no ho back na eja makọja na kwan describe aboa no kire yen ansa na yetimi ya ko story no so aboa no wo tintin tuntum se me ha mani nka obedru se kanu in terms of feet obedru 3 feet 3 or 4 feet obedru na ne kase no eti se mensa ha mentimi hu se omuhu mensa ha dia omo social media be kase no eti se mensa ha pepe se premre kesa won sa ho na kesa sopa aboa kase na aboa no so no uhu aboa no ti a ayeta track ayeta can say ayet flat aboa no ti ni flat na aboa no wawu no wui o twen aboa no apie no na me de na me nim se aboa no ote ase but odi aboa de to tiles no so no na me hu se aboa no keka no ho
se bia ne afa no bia johnny o sa boa no free ehin fa na pie fie efru oba na ase Atenka FM. we nyese obi na ese nyese obi na ese mia na metete no ana me ko gina ho na me hweye obai na ha mu na ode ne nsa e support na ase nti aboa no pie ba na aboa no beto ne nsem na afede ode aboa no kakra sa and egu form nti aboa no to form no mehu se aboa no okaka no all right nti ho na ma mehu se aboa no o ya aboa bi ankwa ewo no mu na nyesa aboa na ewu no onwui yo wa make no clear nti yanko Atenka FM. nti no afede anajo no fifire tie me ye me hu hwe enye yie ade mi hu bi da na me first time so no na sometimes anko bi ka kire me se bibisa e wo nipa abrabo mu a anka menye ni ba mi hu sa no afere na me hu aye me basa nti ono anka sa oba ampa ne mu no ohun se niema nko yie because na fifira na eteme no mene no enantie for 4 to 5 years no ohun bibisa da nti obisa me se me yare na me se o de bi me yare no se anade na fifira eteme sa na me se fifira de me kra me ntiase but ase afe na malaria bi pese eba me nipa duanum ne nyina oboa na ne nyina ehu nko a echese wabohu na me bema kra no eyira firi ho ayira eyirai wo hu ade bibi ba ma dwi me kra se me mfa mensa enso mo hwe se wo ho a me so muti nko a aka ni ti no aka ni ti ni pe na akote Atenka FM. aka ni ti ni pe na akote nti na appetite na me wo fo na dwene nyina no nyina eyira koi be yira eyirai nti medam pano so obai su na da ho ni ntuma yi a wode aboyi e de abon ntuma ya no yi entuma no da so abonimu ebonimu a wode dam pano so enti why ready na me hwe ntuma ni di me se ho me say why ready for action why ready so all time why ready nti anka the whole night anka media nti no de ba ma dwumu se me sifiri mpano so na me da form na obisa me se na form yi so na me se o se de esi ye no me pese me da form na me hwe se ebia se me ho beto me kakra no si yo afere oda ho a o se o me be da mpano so me se de bi afere na me mpai bo an se ade be chintem mana kra me se okọ nti afere de kakra bia na ma hwe time na enko kra enko kakra bia na ma hwe time isu enko ono so oda kakra na o se me be da mpa so me se o on de on to no boase na form wa me da no me very comfortable no si yo nti ebo 3 ahomache eko no me hwe still time na enko na ja me de me sorry na me ka chen se ma twa application e ja koma kofo duafo se me pe adwuma nti no because me pe kwan ba fa so a obefiri me dem ho ama me ho ato me nti me de application akọ no ma frɛ me se memra nti mpese me di ekire na me kokofo dua akọ hwɛ se de na ekoso adwuma me be kan na se me nsanka efiri oba ya no a o se se wo ya ban adwuma na ban adwuma de wo san akọ pe adwuma kokofo dua de se entwa yie na me ka chen se o aban adwuma ne de ewo mu se meye beta akatua no akatua na nkasa no eye sen nti no me pe adwuma me be support me ho sa adwuma be part time aye den ama me no si okay se sa na ma adwene tie de ande we enya ade bi eya yi kofo bia na me nko na ebia adwuma bia me pese me ye bia no me fa nto na anim na ohwe se obabua me wo sika fam se business bi mpo na mbe set a na eja matina set business no if you say no Oscar but the only thing is say me so me hu na manage na ho na nya ne sika nti odokan because me hu ne say oyobi a odwin nipa ho nti o ka say mama nko na me si debi mbeko because be ma de all the time no wona esa wo spend nya oba no si okay ande obeko bi na me si debi
Ubekwa si sen. Na de wo kan nyina na no kure se wo padwuma okofodua. Debi. Man trahwe ankokofodua na mpe kwan oba no befa so obefiri. 3 o'clock no. 3 o'clock no. O de car buy da no. O de car buy. Na ya Corolla S no de ba that day. Cars no okura 4 nti osesam. Nti we na o se obekobi na mesi debi. O ma menko. Nti akwese afede ediabufuo bai. Na eja o sore na odware ye na o siesie no ho. Me kwaja no kwan kura na me se ne buafu nti no. O mpene se mba kwaja no kwan. No yi 500 Ghana edu table se me kokofo dua no a memfa na menko ebia me be support me ho. Na me ka je se 500 Ghana de me sika e wo me ho. Nti on de onfa 500 no nko. Tambia me ankasa mbe hinya sika bia no me de betu na anim. No si debi. Se me manji sika no a obedi me ho yawo. Nti me de menje na me fa support me ho. Ma fa ya hwe kura no. Ebia se me dukofo dua ho a ebia meto bibi. Nti manje antum na akwesa abufuo nti no oja sika no to center table so. Na otamo ayi ma mo bag nkitinkiti. Otam de share na motuom na pa. Onim nienti ana o behave sa. O huese. Ebia wa suspect no. Membe kasa ai because echire no no ahu se ma hu ade a eni kwan se anka me hu. Good. Ehon mana e twetwe nkomo na akọ. Echire no ono ahu se ma hu ade a even though men can kire no but me behavior no onu ahu se ma hu ade eni kwan se me hu enti obisa no nti de wo mu ne se nti otu ne ka akọ nti otu ka akọ ye no okoduru fie na ofre me se matnya kokofo dua na me se an ma ozi a me kase me kokofo dua na o se me boa me ofie nti o kase me ofie no madwe me se wan tu ka no nti mi de America pia bonten ko hwe na ka no ni ho ampa so okọ but o yede hu se me ofie ne je se ono ankasa odim se ma hu bibi na me pe kwan apam na afri dem ho nti echire no na afere ono ankasa opeda no osan ba biem nti oba ya no na odi tu mani mu osan ba fie ho osan ba biem awia na anajo oba anajo aje o frame me ka che me se me ofie na me si debi no se ono wa hu se me odem otimi kire atade a na ehye me amerite dem wow otimi kire afini ye duru so otimi kire me se atade we na ehye akoda nya me wa utie ye na fawfo na ready na fry otimi hu se atade a wo hye ni ehye any boxer ehye me a amerite dem ho otimi hu after 5 years na wo se efri na se no afei otimi ka hinta sama kire wo me patwan otimi ka nti no afa de o describe no ka che me se na date na afa de me dada no anigi a ono owo e o mesu nyina no akwa se me no minim se odome up to that extent nti anka ni kwan se me dada no nti no on de menya abotre na sisi o kwan ma oba no beduru a oni me won komo pa serious so that de o makoma mu nyina no men kan kire no de eha ono so obeka kire me nti aye hu pasa ke bremu so me hu adwiri me da bi wo a snake girl yeah ono so se suspect se wo hu no wo hu ni secret ena wakwa ena afro a week later so osamba na me no be din komo oba nso oba najo me no won komo serious enka wanka de ade na oba mempene me mane mam fi ho ye ni komo no phone so ana ye ko hye mo pete ba bia nkofo wo no we must learn because nyame ye wadom we escape ye di kan what you say because onim ni ho ni patri because afu hu ni secret and on osamba ho a recipe for disaster I'm telling you into woman kwa mane bai nti de me ka kire ne se da bio tie me na me bisa question enti abra o ka hintasem kirew otimi wo boxer short o singlet show o dada ne se me wo ha o se boa o fie edu samre no won hu se oba no onye kwa mi hu se oba no afede bi o kaka kone de na afede na abro so
nti afi won ho se onye kwa ho se de mi hu ye no e o bathroom no na che se ne kwan so ano no nti ada no obai nti o ka kire me se o ba ma ya di nkomo mana kan ne bo so asem a kire me me so de ha me na me so ma aka no e ma me nya akoma se okay se na o ka de a ande oba mbeka kire plain se ye do no ye fancy hwa ye fancy hwa nti afi de me nya sa akoma no because o se obi an kan ne bo so asem nti afi de me bo so o ba nya me bo so asem na mbeka kire o e no na mbeka kire o nti me twen ampa obai de na oba no o range na ba ye on the Range Rover ne be park ye nti oba ye neja oba dem ho neja oba so o de aduane bai na me ka chense minni because minima ade a o de agu aduane ne mu nti minni no si o se minni kura no anya hwe na nkomo na o se o ne me ewo no nti kura na oba ye no na o show attitude bi se ubu afu ana debi because baby ade na koduru no me ano minimi se midabufo ba mu a obi proud wa hwe yi a menya me ho endigim good menya me ho and wisdom because that's the so you wisdom because bana wa ba no me ne pe na wo dem ho Pastor K mesrati efo ya ebe mo twa madapa se me interrupt dodo enya story no ne kanko a na bom no adesua awo etore bi nso a one push na onya the import of the story na Pastor K beso ma me adwene kakra ye ka sei abranti bi ntijai ofa oba we ne wafa we ne sima edebe futu na odebe masa nipa no medase de se yete ase ne se ye gidi se onyankopon ewo ho a saso na bonsam anasa hunfi ewo ho de ti bible to yamfo se maye mo adwaman no eye deep enra na me ne wo de kasa so yes yete ase no because onyankopon nim se eniema bebre deeper ewo adwaman bomu a ye hunu ebi na brante ekin etu ya brante na ye se wesiso ho ofe e ma pewa na sabu junsogu ha ujunsogu ho junsogu jai because ye woni pebi wo ho a hunhunfi eti wo mumu na ebi mu kra pu nye nipa ebi mu so duro so akwaji you ebi mu so e okay ho munye nipa etin ansa na woni beba ho so no na asai wato atwene fa wo ma Yesu ne di Awurade asama wo kan ye se yenye adwaman bo no prepare ho so Kristo ni woni pa ware na one oyere uni ukunu emobra osof me dase yanko abrantie nti no oba ye no odi aduane mesi minni no so onye hokora na ehia no na nkomo na wode aba se mene na ye beka ho asem nti na ono kora oba ye yo na mesi yo ande metie no yo no so ono a onim de akoso de ma hu nyina onim ono na ka chawo ono na ka kire me but we no odo a wo ma me no anka ni kwan se me bohu ndi se anka ma hu bibisa akora no anka se me bisa no ti o ma hu se afa wo hu nti adenti na etisi anas adenti na wo yesi nchiremu bi a wo ho bia no na chese oba lady no oye obonsam enipa enso na owo odobi ma no na odobi ma branti ya clear because oni to a aga onko yisabi aboa no mfinase enka de aboa no be ma na ma oni aboa na adam aboa na kan be brother also for yampa I just say asem no we asem no because hon one na kikako okay the nya mo no amoni kro but we me ma futu ne se we be ma na se usisu na se mape wa ka hu se ufi abeifo na ye nye se mape o abrunsamu na woko no efi se we no me papa na me koyeye ndi papa me yeye no anka after that anka ma exchange contact anka we nyina anka e ma be makoy papa ma sumu san me de ye frefre ho ye edi nkomo serious e na kwatwetwe we nyina ba ye nti as a Christo ni de me hu ni say we papa don't look for the reward manen so ho a we papa wie no pe oba bi fa woni nipa no wa rescue nipa no woni na wie woni ni twaka bia bia we na a setup papa a long term setup and what to
obia mfa futuo ya wo sabi impreduasa few ema bi wo ho a se ba ma ye ade ma na so ne ne a eye ne sa ade obetumi di ada na se obro so a ne se sabi impreduasa ode ne ho be ma no and it is wrong ebi and ato abrantie se sister se waboa ne nti ene o ka se omre fie na onye den onda na se meboa te ne na se o koji ye no no ena ma bi wo nso a se be ma se won pe na omo se o ka se de bia na be ma no ho ye no mobo nti oboa no wo hu ne mobo meboa ye enti your friend is saying on the off ya se bon komo se wo ho bibi sampo anka ye den ya ka se Atenka FM adwibe wo mbia na anka ono anam se odo wo ma menti no anka on fansie me da anka obeka de wo mbia kire me but that day no day no ayi me sorry 3 o'clock se me koko fo bia no ono onim se ma hu bibi but nyako fo bia na me ko na me pe kwan ya me mbefa so mbepam na freedom ho ono na e ka kire me nti ogot na ne ka mu okolina no onu osu because ono do o mame no akwai se miminim do ono o mame na me sumi bisa anse na wo nko na wo sa do no na do meme wo ma wo nim do meme wo ma wo but na se ma hu bibisa ofisa anka benya akoma no na ma krokro mintimi krokro sa because mi hu bi da nti no ebia do no wo di aba me sumi di aba nti anka ni kwan kura se wo ma mi hu ansa anka se wo ma mi hu se na wo mu anka na anka se wo ma mi hu uja kukutuo kasa me kasa se wo ma mi hu nti se mi hu ne se do no ye beto aso na ya to aso na eja no be happen baby but this is the case my waste time for almost 5 years which one waste me time for almost 5 years na do no so no nyempna twen keke na me de anka me pe na wade afro ti odi na o ka che me se o si de wo mu ne se nye ne pe no de ko je sa duro no Atenka FM confession time me ba se sia menu a video no free ha me ba se sia me pa cha dia kwaba ye ja se sia o girl no o be pa no amamu a chero o be yi no amani so a chero o ji atum se o ye wo girl e pa cho an enti o pa mu kai yam kwai na de wo mu ne se o ka kire me se nya ne pe na o de koje sa de no na me ka kire ne so we no me pese ono anka se onya abotre de wo mu bia no ono ma ne nsuro ana se ma ne mfere ono on fan to manim o de to manim a na ya hu kwan ya be den ye be fa so sere be ya ye ntemu no entimi ntete no si yo no ka kire me se ayi ne maame etiase na omufri baby hono me mpese mbebodi memo nti no papa no efri mu ntem mra na omususa Atenka FM na ye wo mo 4 na ono na ye pani nti oko school ebedru ye friend ayi se senior high nti senior high no a oko wie ye afere na abrabo no na ye den ontimi ntoa so na ne nua no omudi na chi nyina asoso no na birimu skura no na omonko school nje ma ono otwene ho free school no mo na o se ande ono so odni tibe pempem no apeska no de aboa ne nua no mo no e ma o matima eden akọ manim Atenka FM ba na adwen mo no na we na o so ne se okopa adwuma ansa na obi be ma na adwuma no di se ye ne dansa Atenka FM ne to ho ano no obi so okra obama se obama adwuma no o ma ono obeda wie no aka kire say I'm sorry I can't help you they to one say a man no asa ne say a destiny a man my din we sister we wan sheda so okogia we ade we egu na se o situation we ss enka na adwuma ho a enka onko onye sa wanye na adwere so okopa adwaman okopa adwuma manager say Jesus me ne wada de ye te ho e wo man ho ano nyame hu ye mobo ye yuti ye bompaya ye mompaya mawo because ye den yenko enti no ansana obi be ma na adwuma bi no gise ye ne na ada ansa ana se obi ho kra no a one ne beda so o ma na adwuma no
nti ni nyina na ya de bia na ha ne yie papa se Ghana ha obi a ono wa bɔ ne ho mbɔden sɛ ɔpɛ adwuma yɛ de aboa ne maame ma ɔma hwɛ nkoda na aka no so no too sad this de na chi ɛka fo too sad nti ɛyɛ ne ya too sad ma ɔde asɛm no ɛkɔ dan abrewa bi sisei na ayi mema de na ɛfa so na ɔno so ohia sika de ayɛden de ahwɛ ne nuanom ma aka achi no na ɔno koraa de sɛ wantimi ankɔ na nim bie mu koraa no a ɛnyɛ hwee nti no abrewa na ɛma no saa adwen na abrewa no so yɛ obi a ofiri ayi Benin nti abrewa no na ɛma no saa ayi saa adwen ne sɛ Atenkan FM papa bi wɔ Benin nti no ɔbɛma no akɔ Benin hɔ na papa no akɔ ɛdɛn akɔ ma no mmoa nti ɛnam sɛ haw no ɔno so ɔfa mu nti no ɔno so ɔpene so Awurade mfa yɛ mama nsie. We cover ourselves in the blood. We cover our family in the blood. We cover every child of God, every youth, every son, every daughter. We cover them in the blood. We cover their destiny, their future in the blood. And we declare that the enemy will not entangle our children with any yoke of bondage. In Jesus' name. Amen. Nti no abroa na etu no fo. Nti abroa no de ono ankasa kora ankobi. Abroa na man direction e wo Ghana ha na ono ankasa tu anamoko Benin ho. Benin. Nti okoye no ampa papa no abroa no e kire no ne ho no okoye no ko hu papa no. Nti ohu papa no odna sem tu papa na anim. Na papa no bisa anse na de pa na open wa brabom nti de oka kire papa no se ono ohia sika e de ahwe ne maame ene ne nuane ma o maka na papa no si yo na ekire na san ba na adwum se o san ka kire papa no se na mema de ne afa so nti ono so opese o teneka odwin ho ene ya se mema ne beda aye ma na adwuma nti ono so opese kwan bia ono so obefa so a ono so obeye mema no so ateneka hey na sisie wo ya nti sana osan de to aso e ma mema mo ne na ma mo sisi e ma de ebrei e wo mo nti o kire mu wie no na papa no si ono obetma aboa no e ma ayi na adwen na ode bae nyina na atimi abam adwen mienu ni nyina nti oda ho 4 days na papa no eye eduro ma no na aboa na mehu ye no papa no chi aboa no life na ode aboa no share ho ma no nti no de wo mu ni se aboa no kodi na ase wie ye no na papa no ka kire ne se wiasi sika de obanya bi pa na de wo mu ni se aboa no a papa no de ahye na ase no bema woni ne beda bia no nyo se bio nyo ba no ne ba na obema no ekohye mu aboa na no asem matini mpani mfies mate o masum etesa nansesem na mo bi hu ni reality say that nti se one bema beda ai ansa na one bema beda no ba bie na num aboa no bie na num e wo sebi e wo na se ho nti wo bema no hu kabota hata nti no woni ne da no sebi wo bema no nya oba na se na awura o akowura aboa na num yesu na aboa no efi wo bema no ho nti ofi ho no ubonsa akwese feelings no ebe multiple enye ni perform ai chese wo no efi ai wo wan to so meta enye nipa no ne da dabi owo na enum opram na enum na wo fa no enti owo no extreme yes extreme sperms no Atenkan FM enti feeling now benya no enye normal feeling nti according to ono no o say feel na obenya no eburu virgin feeling o say eburu na de o mu ni say wo na ehye na ase no wo no ondi aduane bia gise be ma ho nsuo na be ma no nom nti se bi o be ma na wo ne na da no ono na abo wa mane ese you pache you nti wo ne da no wo ho nsuo na eba no en na ya aboa na aduane na aboa no edi nti all the time no aboa na aduane a no nti ayi aboa na edidi saa no nyina no ono oba ne krada nti mi okaza ne krada mi bisa sa nti ne krada ya da ben no ka kire ne krada na Saturday nti ne krada ya Saturday no
aboa no ono obetena ase e wo ne dem na wa bai na ha mu na aboa na piaba aba fisika ma no nti aboa no fisika no ma no wia na aboa na sa akọ back nti sana ono na yi no akoye na de etoso bie mu ne se enam se aboa no so ofidi e wo be ma ho nsuo no nti wo be ma na wo ne beda no wa brabo ensi wiye da na se de ensi wiye ne se one se sika wo ho kra no a ebe ba sa no kra wo ya be ma na we koso wa brabo ma wunim wunim wo hia Yesu our life o se japade mpo na wo a start say wo start say aya dodo mana we ga hwa na de akoshe abrewa bia otifie but umma pe na akofa eyi abrewo bebre abrabo no abosasa efise oni oba bi strange girl bi akoda yanko enti no nti wo se abrabo ensi wiye na de trozo no se ubohu se afede se wo japade kora bo se wa japade no na wo start tonton na japade bi so ho a na nsensem a start e ba ho na japade no e free wonsa e free ho so a ubohu se yade a start se e ba wa bra bom wo be ko hospital no o me hwe a o mu hu hwe o be ma odro be nom ase ekọ na asan ba yo bet ade ba ko ne se edro wura ne ka kire ne se edowura na ka kire ne se eduro na ode ama no onim se daachi obeware na oware a anaju bia se ori ni kunu kompamu a onyi aboa no firi ho ansa na ori ni kunu akompam Atenkan FM awia kura nanka ori ni kunu beda kura no a se oyi aboa no efiri ho ansa na ori ni kunu ayeden ada nyesa se ori ni kunu nda de eto abonten so fo no eno aso na beto no kunu no Atenkan FM obonsamani mi ya haru na woni ukuru tre hono mo da bia woni ne kodaji so ko wura ba bi da bia mama wufri abonten aba enne ye short one a short one e bi what time ne a time ne ho no timetable I say ye na yi me pa to sa opesa o yire Atenkan FM opesa o ne o yire da na wa man nkaye na o se ompene just okwashe baby eba me pa to this is a very good place for you to learn. Hey, do investigation oh sure. Hey, obi edi bo wudi bibi abo But story we so the assembly ba me see be da emema mo person mo ne mo yire da short time also ompene ajise okwashe baby aba tam ono pe eno opesa ono woda so wo pe dia ono nye ready ma we tam ono pe no mo mpa na mo sanya investigation nti me de ma futu okra ne se woni we kra bada na se okasi de bi a menfo so no so o pe ya wodia oba no genuinely no so many reasons why oba make say there be so many reasons nemo specifically no se bibi shahono mo ebia na ye ka no empema gro no to de bia ye plane so what I say ye plane o yire address o ko ba bi no why wakono o person bo fast one no odeko no dabia and ho ya wakono person o bo fa o se dabia ompene obepene so agese wa fa corner wakoba bi akọ ye bibi ansa na waba me pacho launch an investigation. Okay. Seriously nti oka obo no nkuro wie na me se na we na nka se wokra no anka oka kirem dadaada ndi sisi a no me sre wo de waka nyina mate ba wade mu so ya na wantwi kakra wo ho nti we na se ebia wande bi na se ma fomo na se wakuma ba nese wakuma ba ade se mi wuara ade se ma wu o si debi se da medwenye sa na ono odwen because odumisa wade de nsem pi den ewo na me si debi de o kana me ne yen ya adwen question mu pi yen ya adwen because mi o ba all miss awade de
pawari awade de eye but a day ni so a misunderstanding one day be there bebam because ye nyina no ye mfiri abusua baako na se be ye nya maame baako ma papa baako ma ena ebeye den ena meme hu se meyere se be wo wo hwe wase na me ne wo ebetimi abobra woni kan so agye se be bia ode ukoye no agye se ode me nso ko na ye nyina yakoye dai yakoye pe ohun endi aba na sano ye den nti eba na sara me de me ka che se me ne yen ya adwen because na che se de bia o pese o yimi nkwa firi obi obetima yi afiri ho nti akwese de sa de no aye nyina ye ka asem anwie enti asema ama no tu ne ka koye ye san frɛ a ye san ye ka kyerɛ ho sa asɛm de nya de a me betumi ate ase nti ye be san pɛda ono so se on to ase ono so se on ti ma se ne do na nya be di mi ho nde adi mi ho onjao debi osof mpacho mo one question se owo de enum se oka enye didi nko an wodi etimi anyebe wan kyerɛw enum pempenso bi se ebia owo no tumi ka ema mema dodo a ebia ne wo mo dan ewu ya na ho no ebeba enye nduru ho ebeba nti no yetu sheda no koye sada no okon ojame 1000 Ghana cedis se me fandidi na me ka chen se scandia mempe nti anka bibia ni a ono ankasa na mepe but eno so na asema aba hu nti nye scanner ehia me sebi o even though me nibi but nyankopon so ahira me kakra metimi ye adwuma me koba bosumi bia so me nya me kakra you are different we are different nti manji scan no na eja okoye nti 3 days time na ofre me bisa me se me wo he mesi mi wo adwuma no san de maka no kore ampa wo hwe petata kramu mi wo adwuma mu ampa ndi e be nden na me sa ande se me pon a no se okay ono okwan mu a oba nti oba ma adwuma mu na me si yo nti oba ma adwuma ma betena me ho ama me ye adwuma ma me pon na enyina eja ye ko ofie nti ye ko ofie no ansa na ye san akokukura asem na aba biem na me se ma dwen ho a menti ase akwese asem no o ka no wa nka ni nyina anwie nti on de on feel free me do no pa on feel free no on ka asem no yie pa nkyere me na me hu kwan a me so mbefa so se de be ya wade no ebe den ebe bam se de be ya ye nyina so ya ni beje nti no after aboa no efidi ewo ayi be ma hu nsuo ho no a osan fiska mano no die na aboa no san ye ma no no se mbeka ya oka kire me se ayi oka kire edowura ne se opekwan ya obafa so obateneka mmema omune na adeda ne nyina eso nti no sisi ade omune se woni ne da date no woni na da no se ne on the 14th September se ne na mene ne da ya aboa no wona ase no a next year 14th September pepe ese mi wu echese 1 year ese mi wu macha 1 year ese mi wu so what a shock bebrebe na baby be afiu 1 year no I was so ese mi free ho mi free asasi so owo bi akoko bi onya akokudro abisa ne se mema sen e na ono wada ono ka kire me se bebre kwa oni mema bebre ada because ono akwa se na ono onji be man ni biem e wona brabam yes start story no okay say mo shia ye no mu no oka say oko Dubai okay me kai pa okay say oko Dubai ai na oko Dubai no na ebetu abase no oni be man na eko baby Dubai ne de ewo mu a wono nko a otumi kɔ no akɔgina ni a no asan aba okɔgina ni a o crowd say oni okra etere bi kura na me kɔja no kwan wɔ airport ba on fa wonko debi mema adwuma no kura emma me kwan ba ubeda hu sa oni memma na eko endie ebe ubedi mi dia dance say bra oni wo ho no na still oni memma because the quite of us yes this canon no na oni memma da unim ende anokre tama mene no wo ho nyina no na oni memma because aboa no
aboa no mema ho nsuo na e na odi nti no tama me ne wo ho nyina no no one mpenimfo so that is what I'm talking about enti ontimi nka so ko Dubai ono nkwa na eko so what I say because I didn't international level because who nsuo no nkwa aboa no ma onya ne sika the next ko pay that means onya sika enti na no ma bebre wo mu a all ye girl no ho a wo krampo na wonim office wanya odo bi a wo nkwa na wo twie enye wo nkwa na wo twie why nti no Dubai no otimi kɔ omo so otimi kɔ US otimi kɔ Canada ne na asefo nyina because oyobi a sika de owo bi enti miamra fi asam no mo ka du baby no ono nso se ne do abedi wo wonso so wahu ade bi usuru wo ye wo da wo adwedi kire ne se de mahum ntimi suru enti me pesa me ne ujai de me ka kire ne se me manage no ho ndi se watimi aka no kure ne se a kire me de a ana metu no fo se o man pe kwan e be fa so a sa de e be free ho a obasan ba FM mene no ye be ware no ka kire me se me dwen sa de ande forget it one de nya de ono obasan ba ohia mu biem Atenka FM abisu ma me ho na ato ne eden na afere na ho de na eden na me ka kire se ande se ono so wanje sa ntumu de ande mene no so entimi nante biem no ka kire me se me boa se me kasa me ntimi nante biem pa de ande me boa se ni bre ya ba na me si yo ho no akwesa afere abufu aba na otamo ne bag na pa okoye nti we no okoye no afere akwesa enyina no afere ye mfre ye ho biem after 1 week ono mfre me so me mfre no nti after 1 week no ye mfre ye ho no we na me frɛ papa wo sirem na me ka chen say da asema atu mini asema FM kwan ya befa so abetimi atete me ho afri ho na story ni na me ka kire papa na papa say o we de enye din na obepe ahaban bi e de amane oe na mo de abreme na ahaban ne ba me fangu nsuom na me ndware for 7 days sa na oba no kura no nya de obetimi aban me kura biem wontimi mbeme ebia se phone so na ebedi nkomo de afan be se obasan atuna ba medem ho ontimi mba na me si yo menem papa kasa wie ya na oba yi frɛ me adan a wo si asemi si wa ko ka kire papa Atenka FM wo si wa watama sada na mi sui papa monitor no ye high mi sui mi sa wa ba fia na o si David ono watama ndi na me kate call no na me pie me ko hwe bebi aya oba park ne car no ma hu oni ho me hwe ya mi hu no bebi a afra me hwe mi hu no no san frɛ no ka che me se nwanwa ti wa pie ba na o hwe me nwanwa shia na me se na we se ma ka che papa kura no a yamfa ne se anka ya wade na ebaba so mpo a se Atenka FM ndi se me ka che ba na sa pempen so no wabohu na mabohu enti ne krakra ne se yemre no eya be nti no de ko ba ne se o ka kire me se o ahu se papa do me pa nti de me papa ba ka se me ye bia no menye but o she me bo se enye adwuma sa na o ka kire me enye adwuma na me si yo nti me firi ho no me sa de koda radio station bi se bia kan menya mbo afiri ho o mu si tie story no o mu tie wie ya no lady no sa frɛ me me pick no ka kire me nipa na wo de wasem ko tuna ni no kura ne ha kura chen Atenka FM o si sa nipa no ne ha kura chen wo de na me si we de me pana chew o hu me mmobo na we de mentumi biem mentumi na osiri wo phone no so a na o ka kire me se wono wan ka se me ne no na be wu ne ye nyina ye be wu abom afede one day na me da asemi ma chinchia me nyam wan free baby abako bia no ohu mitu kwan a ohu mi wo adwuma ma ohu sebio aduane ma di yi meti adwuma kura no otumi ka kire me se ansa na obekoso obetu kwan no bribi amma ema ono ansogese ankyerɛ sɛ ɔde wo bɛkɔ bani o ka kire me se na o si
ope kwan a mefa so amenye gidie ewo no mu nti de be ne se bebi ono okoje ne de no ode mbekọ na mesuma akoji bi nti meji bi na akoye se ayi enoma yeta krese ese no na etubom nti se mesuma akoji bi ase mi nsuro ne biem Atenka FM. Yes, afrena bibia akoso yi amaye enti ado no ojitu eno kra no odinka de car ebeja ma me say car no me mfa no me change of ownership na Toyota Camry no de baaye wo se opese menye gidie wo ne mu se ono ondwen adwen bone bi amfa me ho ntini ma me ndwen bone emma no Atenka FM. ntino car no si hwa manje no san betam na de koye nti ho no sa na ebaaye ntino afede bebi ameko bia no akoye se na wa Afrika kire me se bebi akoye no mahu nti we na afede ma chinchin na otata me chinchin ya afede me hu de me ye kura biem nti we na me da ase me koda me a me sofo nneja me confess man say na aba ma brabom wa hwe ase nti no osofo no adwama mbone ofa owo bi enu nti osofo no etu mi fo say ande obama ma akwankyere se de beya metimi de aboa se de beya enti no osofo no ene obompai ye bompai na otwa ai fasting e maame ndi afere otwa fasting maame no me ya de bia me ko osofo no ma ye bompai no afe de akwai se oba no ohu me ho nsam nka biem ono afere otumi frɛ me no abisa me se me wo he se me ka se me wo adwuma mu a no wagya tu mu se an me wo adwuma mu minu a me wo fie dina ja sa afere ohu ma kire kwan biem ya me ho ma fra ne light no afere ntimi so me biem nti sa so ombo me nkaye ohu sa afere ne satellite ne ntimi ntome so no oba me ho ombo me nkaye na osofo ne ka kire me se after baby aduru no the best thing is betu afri ho because after the satellite na adum ndi se me da so ti ho no ma oni fi ho kwan obewiu ede ni a obeden obeba nneja mitu free ho nti mitu free after o ma no afre me sisi a me wan na me so ma tu kwan da be na mbeba me so se mbeba mbefre no enti yamre na ebe ne kura ne se nyame enam ne nyame ni paso e bompaye ma no 1 week and prayer and fasting and na nyame eyi ni free sa atiabe tibia ni mu wasua me bi no ma be bre free be bre wasua free and na won so timu a to hofo if you say aboa no onkawa enka on finish central frey na fa wadwenkyere ene wafutu bra 030 22 60184 030 22 60184 and now 030 222 5364 030 222 5364. Hello? Obiadi Mau. Amene me bua for. Mo de na chama bi ofre na kasetsima. Efre me labi me kasafi pram. Yo labi yeti o. Osofo e da ma se dia mo bie ye ni. Na mom de wo ni se abrantie no. Wa ye lucky pa. Nyame na aboa no nya lucky. Na me aboa no papa na oba no so se dia o si ye no se enye nyame na di na chi a anko beku no. Ti mema na ya ba no se ye hwe ye husu ye papa. Serious oh. Serious. Papa ye agama boni dosu. Serious. Yo boni dosu. Uwo ba fe onamo. Unim de ha no. Obema